4 jaja. U jednu posudu dodajte 1 cijelo jaje i 3 bjelanjka. A u drugu posudu dodajte 3 žumanjka. U ta 3 žumanjka dodajte 50 g pecorino romano tvrdog sira, svježe mljeveni šareni papar, dobro promiješajte, oblikujte kuglu i pokriveno spremite u hladnjak sve do upotrebe nešto malo kasnije. U 1 cijelo jaje i 3 bjelanjka dodajte veliku žlicu ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 250 g glatkog pšeničnog brašna, jedna veća ili 2 manje tikvice, sveukupna količina je oko 700 g. Narežite na trakice. U dobro zagrijanu tavu dodajte ekstra djevičansko maslinovo ulje i to dosta, oko 50-60 ml, nemojte štediti. Guanciale, to jest obrazina, oko 200 g. Kratko upržite, minutu 2. Sad, netko ne koristi ovu masnoću koja je ostala, ali ja da, i volio bi kada bi napravili sve kao ja u ovom video receptu. Ipak vi odlučite sami. U veću količinu zakuhale vode dodajte 12 g soli, promiješajte i nastavite kuhati 5 minuta. A za to vrijeme dobro upržite 5 minuta. ml, to jest 1 decilitar vode gdje se kuhala tjestenina. Promiješajte da sve bude jako vruće, to je negdje oko 1 do 2 minute. Sada vruću tjesteninu sa tikvicama dodati u posudu sa onom mješavinom žumanjaka i sira koju ste čuvali u hladnjaku. 100 ml, to jest 1 decilitar kipuće vode iz lonca gdje se kuhala tjestenina. Brzo, odmah i naglo promiješati. I po želji još odozgora posipati s još pecorino sira. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak redom korak po korak, ali i preporuke za brojna slična i raznovrsna jela koja bi volio da isprobate.